Ayun na. Oh. Akyat na si Baldo sa farm ni Florencio Padiris. Nagkandahirap na. Ngit-ngit man. Ngit-ngit man. Kapoy. Gihangak na. Tama-tama para mahuyos iyang tiyan. Pasaan og bigas na 25 kilos. Tapos ulam. Ay, ginoo ko kakapoy ba. Saon na lang pag magpirmamente. Ang suwang og tuhod mag-abot yun.